Magto 2 weeks. Magtatuloy? Hindi yan. Grabe naman. 3 agad ang pinakawalan. Carlo. Pass Edren. The Luka Doncic of BSB. Wala. Rebound by Champ. Ako, outside. Kitang-kita ni Jay. Dito ka, huwag kang umarap sa camera. Wala, lagi kang ating. Wala ko exposure ganun. Jay, binawi ang 3. Wala. Nakuha ni Daniel. Daniel all the way! So play layup. Carlo, pinasa. Parang pinball lang. Ikaw na kaya ang gano'n? Puso dito. Parang nakaupo ka naman dyan. Jay to Carlo. Carlo! No good. Grabe naman yun. Pinakamatangkad. Nauwi mo na setting. Muntik na kayong taktakan. Tinatao nyo ba yan? Sarili sa tao-tao yan. 4-3! Shooter naman na yun. Ay siya. Hindi tumitira ng 3 yan. Carlo! Jumper! Hindi makabutas si Carlo. Inulit ni Carlo, hindi na naman na-shoot. Last touch, si Champ. Sir King to Edren. Edren, back to Sir King. Yun ang pasan. Yun, nakita si Jay. Jay, with a hook shot. No good. Malaki ang Jay. Akala mo ha. All the way! Wala. Kaya layup. Pass si Sir King. Pass to Carlo. Carlo! Yun na. Bumutas na. 7 minutes remaining. Ilaw, pasok. Jumper for 3! Grabe. At 6'5" height. Guardia ang laro. May future tong bata na to talaga. 4-3! Ulit lang. Pinapaulan na kayo ng 3 sa kalaban nyo. Score. Bakit isang buwan? Tampak kayo. Tampak daw kayo isang buwan, sabi ni Gio. 15-8 yata. Nakakapat ng 3 na sila eh. Ayan pa! Wala. Rebound by Sir King. To Edren. Edren! Walang takot talaga itong bata na to. Rebound by ng naka-block. Daniel. Pinasa sa naka-grade. Pinalik kay Daniel. Nahuli. Nahuli na ba? Hindi. Daniel, with a spin move na iwan mo wala. Grabe naman. Pag nakaw doon. Pass to Carlo all the way for 2. $8-4 daw. 18-4. 18-14. Sorry, 18-14. Itang ina, akala ko 18-4 eh. Nagtatawanan sila, hindi ko alam kung bakit. Pero nakuha ni Jay, to Edren, tinirahan ulit! Pasa pala yun kay Jay! 8-6, dalawa na lang namang. Tina Daniel, ni Team Daniel at ni Team King. Eh na, smoke na. Sir King, pasa! Huli yan. To Daniel. Daniel, 4-3! Wala. Sir King,
to Carlo. Bitawan. Carlo, basket, all 8. Ang ating score, all 18. Pass to Nakagray. Nakagray with a teardrop, no good. Push daw, sabi ng boss mo, push daw! Kaya na! 200! Basket yan! Lamang na ang Team King. Lamang na ng dalawa, 0-8. Huli ni Jay. Nakakarami na ng ano yun. Ay, hindi nakatingin. Sayang. Libre sana. Good yan, good yan. 3 minutes and 38 seconds. Daniel, Queen. All the way. Wala kaya layup. Carlo, nagmamadali. 200. Favorite shot. Basket yan. 2-8. 22-18. 3 minutes and 15 seconds remaining. Paso Carlo, kalaban yun, sir. Carlo, 4-3. 5-8. Eh na, gagawa na yan. Hindi makascore. Inangat lang! Inangatan lang sila! Walang nakabot! 5-0. 25-20. Carlo, binawi. Wala. Ayan na si Champ. Jack, nagmamadali. Pass sa block. 4-3! 5-3. 25-23 ang score. 2 minutes and 20 seconds remaining. Pass to Carlo. Ang taas ng scoring ah. Round 3. Wala daw depensa, sabi ni Gio. Binawi ba? Wala. Nagmamadali, Ena. Tumatake. Isa pa. Isa pa daw. Heat check. Boom! Grabe. 6-5. Ang ganda sana ng pasa, kaya lang wala. Nabitawan. 1 minute and 45 seconds. 6-5, lamang sila. Lamang ang Team Daniel. To Champ. Champ. 4-3. Wala. Sayang. Viva pa Edrin. Edrin, with a sidestep. Sumablay. Outside na daw. 1 minute and 15 seconds remaining. Good yan, good yan. Daniel. Taas na Nakagray. Layup is good. 8-5. 1 minute. Carlo to Sir King. Sir King, sablay. Kabira sumablay. Last touch ang Team King. 48 seconds. Good dyan na. Running time tayo. 40 seconds. Jay. To Carlo, back to Jay. Ganda naman, sayang. Basket. Isa na naman, 3-2. 25 seconds. Teka lang. Maniningil pa ako. 15 seconds. Tapos na. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alvin, paano yung bukas? Bayad daw muna tayo at uuwi na yung
cashier natin. Payment daw muna. Sige na, turo ko muna. Mamaya na. Isingilin ko muna yung mga nasa labas. Payment na daw tayo. Go, go, good! Kitang-kita yung ano, yung hihingal sa ano, highlights. Puro Gcash. Hindi ka pa ba? Ako din, Gcash din ako. Carlo, nagpipilit. Binigay ni Jay. Jay, for 3! Wala. Rebound by Alvin. Grabe naman ito. Winga lang, isa pa tayo. May tatrabaho Ingat, ingat. ka. Ikaw naman, grabe ka. Bakit 3-0 kasi yun? Pag nakalaban mo ako, makikatatapusan ka lang. Puro kayo talo. Huwag ka na, ano, huwag ka na. Talo, panalo kami kanina. Panalo ba yun? Yung ano, 3 points mong nugget. Ah, okay. Hindi ko kasi nabunan eh. Yan! DG na challenge si Jay, oh. Matalino ka, Jay. Pinapatayan ni
Alvin. Alvin, tinirahan sa mukha. For 3! Sakit talaga. Ang bata niyan eh. Daniel! Wala kaya layap. Kapos. Pasabi ka! Tinayon lang! Tinayon ka lang, boy! Hindi mo lang tumalon. Asanagre, 4-3! Sayang. Isa pa ulit. Nice mo. Sayang, wala ang kaya PJ! Naagaw! Naagaw na nga! Pass the champ! Tumira ulit. Is good for 3. Tapo ng sabaw! Sino naman? Lamang na sila, yung Daniel. Lamang na ang Team Daniel ng 5. Sino ba lamang? Lamang na yung tatlo. Ang Team King. Adjust. Lamang pa Team King nun? Lamang pala sila. Tandaan nyo, Daniel, baka dinadaya na kayo ni, ni Jay. Madaya yan eh. 4-3! Pantabla, wala. Jay, ayun na. Nagmamadali. Paso Alvin! Nahuli! Nakuha ni Jay! Nahuli! May foul! Emergency! 3 minutes. 3 minutes and 9 seconds. I-upload ko sa YouTube to ay mga laro nyo hindi maganda. Kayo na bahala mag-edit ng mga highlights nyo. Sir, pahit na ako. Sige. 2 minutes and 47 seconds. Ayan na! Sablay ang kanyang tres. Nakuha ni? Natapik ni Sir King. Last touch. Bola ng Team Daniel. 2 minutes and 25 seconds. Daniel, 4-3! Wala. Edren, to Jay. Jay, inaagawan. To Alvin. Alvin, 4-3! Wala. To Champ. Champ. Pantabla yan. Wala. Wala pa rin ang kanilang tres. Wala pa rin. Kanila pa rin. 1 minute and 48 seconds. Pinasa sa naka-gray. Jumper! Basket yan. Ilan lamang, Jay? Isa na lang ang lamang ng Team King. Di kita. Close fight yan. Carlo. Wala ang kanyang tira. Inagaw ni Jay. Outside. 1 minute and 23 seconds. Dito mo itatapat sa square. O, dito sa oras kasi nalalaki po. 1 minute and 10 seconds to Daniel. Daniel, pull-up jumper. Basket yan. Lamang na ang Team Daniel. Josh pa sa Daniel. 55 seconds! Naagaw, muntik na. Carlo, naagawan, muntik na. To Sir King. To Edwin. Jumper! No good. Rebound by Carlo. 40 seconds. Hook shot. Change favor. 33 seconds. Ito na, clutch game. For the win ba? 25 seconds. Grabe. Pinasa kay Daniel. Jumper. Basket yan. 18 seconds. To Sir King. To Alvin. Who make 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 seconds. seconds, 4 seconds, Oh, 4. 4 seconds. Ako po. 4 seconds. Dali. Na-shoot na? Na-shoot? Nakatingin ako dito sa oras eh. Na-shoot. Na-shoot.